हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो गोपीजन वल्लभाय नमो सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के प्रेम से बोला रंदे कवा हरि बोल। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम से सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री रघुनाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी माँ जगतजननी जानकी महाराणी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण लाल जी महाराज परम भक्त शिरोमणि हनुमंत महाराज श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी मोर प्रातस्मरणीय गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत माँ जगतजननी देवी दुर्गा श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक समस्त भक्त श्रद्धालु समस्त कोटि प्रणाम करुचे। परम पूज्य व्यास महाराज को मध्य प्रणाम। 10-15 मिनट राम कथा तापरे आजर बाणी को विराम आजर प्रसंग जाकि आपण मान शुणुले कोनी प्रवचक मान ठारू हनुमंत महाराज दिव्य कथा। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी जो प्रसंग रे लीला चरित को वर्णना करिसेंते आपण सुनुथिले से प्रसंगर नाम होचे सुंदरकांड। आउ आज प्रथम चौपाई मध्य अति सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि। काहे के कांडर नाम सुंदरकांड प्रथम चौपाई रे यार प्रमाण से चौपाई कौन लिखाई सुंदरकांड शुणिले आपण उपरे केबे शनि दशा पड़ब मन रखी था। सुंदरकांड श्रवण कले असुस्थ शरीर मध्य सुस्थ हो जाए। ये हनुमान जी कृपा ना सही रोग हरई सब पीर जपत निरंतर हनुमंत वीरा। घरे हनुमान जी गोटे चौपाई लिखिदेवे घरे चोरी हुए ना। घर जदि अशांति चली घरे शांति फेरी आसे। तुलसीदास लिखिं सब सुख लह्य तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई घर आगे लिखिदेवे। ये चौपाई नुहे गोटे गोटे मंत्र जार अमोघ शक्ति रही सब दुख पलि तुलसी कहले। तेणु से हनुमान जी जदि आपण सुंदरकांड हनुमान जी पूजार्चना घरे करती आपणकर समस्त दुख हरण हो जा। तो जो माने बसचंती आपण जानिचंती कुंभरू मीन को शनि चलन होइचंती। जो मानकर मेष राशि मीन राशि से माने निश्चिंत भाव शनिंकर जो 2.5 वर्षर प्रभाव रही ता देहर मुक्ति पाइबा पाई हनुमान चालीसा सुंदरकांड निहाती भाव में श्रवण करने दरकार।
ଶନି ପୀଡ଼ା ହୁଏ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ କଥା ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ ନେଇ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବ। କାହିଁକି ଏ କାଣ୍ଡର ନାମ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହେଇଛି? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚଉପାଇ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ। କହିଲେ ଜାମ୍ଭବନ୍ତ କେ ବଚନ ସୁହାଏ ଶ୍ରୀରାମ जय राम जय जय राम सुनि हनुमंत हृदय अति भाए श्री राम जय जय राम हे जाम्भवंत के वचन सुहाए श्री राम जय जय राम हे सुनि हनुमंत हृदय अति भाए श्री राम जय जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समस्त टिके हाथ टेकी दबा बोल आनंद एक बार हरि बोल मालो हाथ टेकिले समर्पण, अधा हाथ टेकिले हैराण, बिल्कुल न टेकिले कृपण। अब आम एमती ठाकुराणी पाखे बसीचे हाथ टेकिदेले सबू देदब एमती ठाकुराणी सी बढ़े करिले अनैब नाही जेते डाकु थाउ जी बोल आनंद एक बार। हरि बोल तेणु हाथ टेकिबार अर्थ निजको प्रभुंक पाखरे समर्पित करदब। चौपाई रे तुलसीदास कहले जाम्भवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जाम्भवन होचंती जने मा वृद्ध आउ हनुमंत महाराज मा जे कि बल फेरी पाइचंती अतुलित बल धाम जाम्भवान मन पकई देइछंती राम कार्य लगी तब अवतार सुन तुम भौ पर्वताकार। देखन किंतु हनुमान जी बल फेरी पाइला परे मध्य जाम्भवानकर वचन ताको भारी आनंद लागिला जे तुमर जन्म जाम्भवान कौन एमती कहले ना तुमर जन्म हे हनुमंत महाराज केवल राम कार्य पई हेछि। जेउ दिन वयस्क मानकर कथा आमको आनंद दिए से दिन ठू आम जीवन मध्य सुंदर हो जाए बोल आनंद एक हरि बोल हेले जो दिन वयस्क मानकर कथा आमको चिड़ी लगे ए तमे बुढ़ा हेलुणी बसम ए बुढ़ी हेलुणी बापा माँ को तो आम ये भाव में कहे आम जीवन के सुंदर हो पार गोटे जगार जड़े वयस्क बापा माँ दांड पिंढारे बसी यही समय बुढ़ा को आउ भल कि देखा जाऊनी बुढ़ी की आउ देखा बुढ़ी बारंबार पुओ को पचारुछि ए पुओ किए आसिला किए गला बारंबार बारंबार पचारुछि। यही समय रे पुओ रागी गला माँ वयस्क माँ जी पचारुछि गोटे शक्त चापुड़ा पकेला बुढ़ी गाल रे हाथ दे बसी पड़ा कहला पुओ रे आउ गोटे चापुड़ा मार ना तोते माड़ दरकार केते थर पचार किए गला किए आसिला ये किए एते थर पचारे व्यस्त लगे तते तो देखा जाऊनी चुप ही बस कहीं एत पचार गला बुझुचे बुढ़ी कहला आउ गोटे चापुड़ा मार रे पुओ मु पूरा बुढ़ी हो जाइछि जेतबेले तू मो कोଳରେ थिलु 10 थर नुहे 100 थर पचारुथिलु आउ पचारुथिलु बो ये कौन आकाश रे एरोप्लेन टी उड़ी गले पचारुथिलु बो ये केबिते उडुची आको किए चलाउची तू बुझीबा पर्यंत मु तते बुझौथिली रे सेतबेले तते थापड़ पारि नथि वरम तो मुंड को आउसी दउथिली आउ सेतबेले भाबुथिले मो पुअर बुझीबा शक्ति नाही हेले एबे से बुझीबा शक्ति मोर भी नाही मु थापड़ खाइबार योग्य मार मते सेतबेले तू बुझीबा पर्यंत मु बुझौथिली
କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମା, ଯାହା ସେ ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଅବୁଝା ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି ରେ ପୁଅ। କାହିଁକି ଏ ଜମଟା ମୋତେ ନଉନି କେଜାଣି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସେବେ ବି ଗୋଟିଏ ମା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆ ଖାଉନଥିଲା। ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ମା କାନ୍ଦୁଛି ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି। ଆଉ ମା କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରୁନି। ବୁଢ଼ୀ ମାଟିଏ ମା ପୁଅ ବୋହୁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ମାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଛିଣ୍ଡା ସପଟିଏ ଦେଇ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଜଣେ ଆସି ପଚାରିଲା, କହିଲା ମାଉସୀ ତମ ପୁଅ ତମକୁ ପଦାରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦାଣ୍ଡରେ ନା? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ନା ନା, ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ କାହାକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନି, ପଦାରେ ରହିଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକ ବାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଠିବାକୁ ବଳ ପାଉନି, ଆଉ ପବନଟି ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ବାଜୁଛି, ଘର ଭିତରେ ଗରମରେ ଫସି ଫସି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିଲା, ହାଡ଼ି ବି ଉଠି ବସି ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ପଦାକୁ ନିଅ ନା ମାଉସୀ ଏ ଛିଡ଼ା ସପ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତା ବି ମୁଁ କହିଲି। ନୂଆ ସପରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ବୟସ ହେଲାଣି ପରିସ୍ରା ହେଇଯାଉଛି, ନୂଆ ସପ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଛିଡ଼ା ସପଟା ଦେ, ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ସପଟା ମୋର ମଶାଡ଼ିକେ ନେଇଯିବ, ମରିଗଲା ପରେ କାହିଁକି ନୂଆ ସପଟା ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ପାଇଁ ଘର ମା ତୋ ପୁଅ ଖଣ୍ଡେ କରିନି ନା? ଆରେ ନିଜ ପାଇଁ କଲେ ତୋ ପାଇଁ କଲେନି ନା? ତାର ବି କାରଣ ଅଛି। ମୋ ପୁଅର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅର କିଛି କଥା ମନ ରହେନି। ମା କହେ ମୋର ପାଗଳା ପୁଅଟା କିଛି କଥା ମନେ ରହେନି, ନିଜ ପାଇଁ କଲା 5 ବଖରା ଘର, ମା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ କଲାନି। ମା କହେ ମୋର ପାଗଳା ପୁଅଟା କିଛି କଥା ମନେ ରହେନି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ତାର ମନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମା କେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରେ ନା। ଜାମ୍ଭବାନଙ୍କ ଭଳି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ହନୁମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏ କାଣ୍ଡର ନାଁ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କହି ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି। ବୁଢ଼ା ବାପାଟିଏ ପଦାରେ ବସିଛି, ମା ମରି ଯାଇଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆରେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଇଛି, ପାଖରେ ବି ତା ପୁଅଟା ବସିଛି, ବଡ଼ ପୁଅ, ମାନେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଲୋକଟି ଆସି ପୁଅକୁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆରେ ତୋ ମା ମରିଯାଇଛି, ତୋ ବାପା ନା? ହଁ। ଆରେ କାହା ପାଖରେ? ସଭା ସାନ ଭାଇ ପାଖରେ ନା ମଝିଆ ଭାଇ ପାଖରେ ନା ତୋ ପାଖରେ? ତୋ ବାପା କାହା ପାଖରେ? ବଡ଼ ପୁଅ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆପଣ ତାଳି ବଜେଇ ନ ବଜେଇ ରହିପାରିବେ। ଆରେ ତୋର ତ ମା ମରିଯାଇଛି, ତୋ ବାପା ତୋ ପାଖରେ ବସିଛି, କାହା ପାଖରେ ଏବେ? ତୋ ପାଖରେ? ତୁ ତ ବଡ଼ ପୁଅ, ମଝିଆ ପୁଅ ପାଖରେ ନା ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ? ସଭା ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ, ସାନ ମଝିଆ ପାଖରେ, କାହା ପାଖରେ? ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପା କାହା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 4 ଭାଇ ଯାକ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଆଉ ହେ ସଦେଶଜ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ୍କଙ୍କ କଥା, ଜାମ୍ଭବନ୍ତ କେ ବଚନ ସୁହାଏ, ଶୁନି ହନୁମନ୍ତ ହୃଦୟ ଅତି ଭାଇ। ବୃଦ୍ଧକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ନହେଲେ ନିଜେ ଫସିବେ। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସେ ଟ୍ରେନ ବଗିରେ ବସିଥିଲେ, 5 ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଉଠିଲେ ସେ ଟ୍ରେନ ବଗିରେ। ଏବେ ତ ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୋ ମାଟିର ଠାକୁର ଯଶୋବନ୍ତ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକା। ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ଲେଖିଲେ?
ହେଲେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଭାବିବେ ସକଳେ ମଦ୍ୟପାନେ ହେବେ ରତ ବହୁଳ ମଦ୍ୟପାନେ ହେବେ ରତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏ ସମାନ ହୋଇବେ କହେ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳ ଭାବିବେ ସକଳେ ମଦ୍ୟପାନେ ହେବେ ରତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏ ସମାନ ହୋଇବେ କହେ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଳକୁ ମାଲୋ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯେମିତି ଟିକେ ନବା ପାଇଁ ମା ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ କଳିଯୁଗ ଲୋକ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ହେଇଯିବେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଗରୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବେ ମାଲୋ ପୁଅ ଆଡ଼େଇ ଦଉଛି ଜୋଇଁ ପାଖରେ ବୁଢ଼ୀ ରହିଛି ବୁଢ଼ା ରହିଛି ଝିଅକୁ କେବେ ଘରର ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ନାରାୟଣ ଆସିଲା ବୋଲି କହନ୍ତିନି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ ମା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି କନ୍ୟାଦାନ କରନ୍ତି 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଝିଅ କରି ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଳ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଣିଜୀ ହଉ ଝିଆରୀ ହଉ ବାହାଘର କରିଦେବେ ଯଦି ତାହା ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅକୁ ଆପଣ ବିବାହ ସମୟରେ କିଛି ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତା ବାହାଘର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଯଦି ତାହା ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବର ଓସ୍ତ ଗଛ ତ୍ରିଛକିରେ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁବିଧା ଥିବ ଲଗେଇ ବର ଓସ୍ତ ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇବା ଠାରୁ ମହାନ କର୍ମ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲି ଫୁଲ ତୋଳିବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି ଜୀବନରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛି ନହେଲେ ତା ଫୁଲକୁ କେବେ ଠାକୁର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଗଛଟିଏ ଯେ ତିନି ବୋଲ ଆନନ୍ଦିତ ବାହାର ହରି ହରି ବୋଲ ଆଉ ହେ ସଦେଇ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମଦ୍ୟପମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଉଠିଲେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଟିକେ ବସିଛନ୍ତି এই ସମୟରେ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ମା ମଦୁଆ ତ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ବସି ବସି ବୋରିଂ ହଉଛେ ଚାଲ ଗୋଟେ ମଜା କରିବା ନା କ'ଣ ମଜା ନା ଚାଲ ଚେନ୍ ଟାଣିବା ଟ୍ରେନ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ମଜା କରିବା ମା ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ କହିଲା କହିଲା ଏ କ'ଣ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ चेन खींचने से बिना कारण चेन खींचने से 500 रुपया जोरिमाना 500 टंका जोरिमाना पड़े देख 500 टंका मिल माने दबा को पड़े जोरिमाना जड़े कहला ए आम पूरा 5 जन अच्छु 100 टंका लेखा आदाय कर 100 टंका लेखा समस्त आदाय कर जड़े पकेट रे पुरेला कहला ट्रेन रही गोटे मजा करवा चेन टाणा गला बेलू ता मुझे आउ गोटे बुद्धि पशिगला कहला गोटे कम करिया चेन मु टाणी 500 टंका मो पाखे थाऊ जोरिमाना आमे दबानी दबा ए बुढ़ा जिते पुलिस वाला आसे यही बुढ़ा ही टाणी 5 जन जहाँ को कहे सी भूल न करते से दोषी हो बुढ़ा हाथ जोड़िला कहला ए मु मो झील घर को जाऊँ मत तमें कहीं दोषी कल ना तू फसबू आम मजा देखू मो 500 टंका मो पाखे आम थाऊ आम चेन टाणी मजा देखू चेन टाणले मार ट्रेन रहिला रेलवे पुलिस धड़ा धड़ा ट्रेन भीतर पशिले चेन कौन खींचा ये 5 जन जाक कहले कहले यही बुढ़ा माने यही बुढ़ा माने नना नुह माने से बुढ़ा यही बुढ़ा टांची बुढ़ा हाथ जोड़िला कहला रेलवे पुलिस पचार कहले तमें ट्रेन चेन कहीं टाणल कौन कारण बुढ़ा कहला आज्ञा टाणीबिनी ये 5 जन जाक मते मारी मो पकेट रू 500 टंका आज्ञा नहीं जाइछन मो विकल होइके आज्ञा चेन टाणिली सहायता पाई ना नहीं आज्ञा ये मिछ कहूची ना ये जो नाली गंजी पिंजी आज्ञा ता पकेट रे हाथ पुरा 100 टंकिया 5 खंड मोर बुढ़ा तो आदाय कला बेले देखी ना रेलवे पुलिस हाथ पुरेला बेलू 100 टंकिया 5 खंड
ଜାବୁଡ଼ା ପକେଇଲା କହିଲା ଆଗ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଆପଣ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଇ କରିଛନ୍ତି। ହାତ କଡ଼ି ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ମା ଷ୍ଟେସନରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ନେଲା, ବୁଢ଼ା ଝରକା ବାଟେ କହିଲା, ଟ୍ରେନର ଝରକା କହିଲା ମନା କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନା, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ବାହାଘର କରିସାରି କଣ ନାତି ଦେଖିଲିଣି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାହା ହରି ବୋଲ। ମତେ ଫସେଇବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୟସ୍କ କଥା ମାନିବି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜାମ୍ଭବନ୍ତ କେ ବଚନ ସୁହାଏ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଏ ଶୁନି ହନୁମନ୍ତ ହୃଦୟ ଅତି ଭାଏ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଜାମ୍ଭବନ୍ତ କେ ବଚନ ସୁହାଏ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶୁନି ହନୁମନ୍ତ ହୃଦୟ ଅତି ଭାଏ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ঘনশ্যাম। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की प्रभुଙ୍କ दरबार भितरे मालो एठी हनुमंत महाराज बड़ आनंद हो गले। लंकापुर को यात्रा करबा पई विशाल रूप धारण करिछन। गोस्वामी तुलसीदास लिखिले कौन कहले रणहुंकार देले आउ लंकापुर को यात्रा करिछन। तुलसीदास कौन लिखिले बोले जय गिरी चरण दे हनुमंता श्रीराम जय राम जय जय राम। चले उसका पाताल तुरंता श्रीराम जय राम जय जय राम। जय गिरी चरण दे हनुमंता श्रीराम जय राम जय जय राम। चले उसका पाताल तुरंता श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के जय। कहले जो पहाड़ ऊपर लंफ प्रदान कले मालो से पहाड़ पत्थरटा पातालपुर को पशिगला। बोल आनंदे हरि हरि बोल। एठी गोटिए नाम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम धरि आगु गले मां समुद्र भितर हनुमंत महाराज गला समय रे मैनाक पर्वत मालो उठी पड़िले जे कि पवनंकर बंधु कहले अच्छा बंधु पुत्र हनुमान आछंती माने तांकर को टिके रेस्ट दरकार। मालो ये बंधु केमिति हेले कहा जाए आगुरु पर्वत मानकर सब पर थिला उड़ुथले समस्त तेणु ता ना होचे पर्वत पर थिला सब। तेणु जेतेबेले पर्वत थिला सब पर थिला तांकर सेई समय रे माँ परसिना थिला पर्वत गुराक उड़ुथिले हेले आखि नथिला। से माने जो जगह बसथिले गाँ गहली सब नष्ट हो जाउथिला। इंद्र कौन कले वज्र मारी से पर गुड़ाक काटिबाकु लागे। एइठी मैनाक पर्वत लुचिकी आसी माँ समुद्र भितर लुचि पड़िले। हेले पवन तो जोर रे बहुची ना आपण जानिचंती समुद्र रे जहा पड़े ता कूल को पळै आसी। पुणी माँ पर्वत कूल को आसवा समय भितर समुद्र को प्रार्थना कले कहले मते आपण भितर लुचे ना मु कोन चाहूनी लुचेवा पे ना इंद्र भय रे मु आपण शरण नहीं आपण मत बंचन ना मु चाहूची हेले पवन को आपण प्रार्थना करो। पवन बहिथिबारु तरंग सृष्टि हो मालो ये पवन को प्रार्थना कले मैना का पर्व पवन देव कहले ठीक अच्छे तुम ये रुह ये जगह पवन बहिब। आज भी देखिए मैनाक पर्वत जो स्थान चिन्हट करा माँ समुद्र भितर सेतुबंधर स्थान से पवन बहे ना। बोल आनंदे कबार तरंग सृष्टि हुए ना। आज मालो एठी जी विपद रक्षा करे सी हूँ बंधु जी जीवन दान दिए सी हूँ बंधु से आज्ञा बंधु हेले आपणकर भवन। ये बंधु पुत्र हनुमान आसुच्च से कौन कले कहले मो पर टिके रेस्ट नहीं जाता। गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस हनुमान कि प्रणाम कले आ कौन कहले सम्मान जनइले। सम्मान जन कौन कले गोस्वामी लिखिले हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। राम काज बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोलो श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान।
श्रीराम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहले हनुमान केवल स्पर्श करदेले राम कार्य कि नेबिन मोहिका विश्राम रेस्ट नहीं था सत हेले राम कार्य पर स्पर्श करी प्रणाम करी सम्मान दे पड़े आग को देवता माने विचार कले अच्छा ये हनुमान को टिके परीक्षा करिबा देवता माता आसिले सुरसा मुख विस्तार कले कहले मु खाइबी तते हनुमान कहले कहले जड़े रेस्ट डाकुची आउ जड़े टेस्ट डाकुची जड़े कौच आस मु ते विश्राम देवी ये विश्राम आउ जड़े कौच आस मु खाइबी जड़े रेस्ट जड़े टेस्ट माँ ये मुख जिते विस्तार कर हनुमान आहरी बढ़िले ये 16 है हनुमान 32 माँ ये मुख 32 गला बेलू ये 64 हनुमान देखिले आ संगे बढ़िले आहरी समय नष्ट हो अति छोट हो गले माँ छोट हो कौन कले नासिका भितर पशि पाटी भितर माँ पेट भितर को जाई 2-4 राउंड मारी पुणी हनुमान पदा को पलि आसिले बोल आनंद सुरसा कहले मु खाइबी ना माँ खाई थे कौटी जाइथा ना पेट को ना 4 राउंड मारिक आइलिनी बोल आनंद आ खाइबू न माँ ये सुंदर तत्व मिले निज को जी आपण मान आगे बड़ बोली कहूँ छोट हो जाओ आज्ञा बलि दरबार को बामन छोट हो जाइए मोहर पादे पाद 3 जाचिण दिए तुम्हें दी जी अहंकार पर्वत उपर ठिया तुम तागे हाथ जोड़ी देव मुझे आज्ञा कि नुहे तेणु से जीति पारे ना सी बढ़ुतब आपण बढ़ुते सरीज पाठ बोल आनंद समय नष्ट ना कि लाभ ना ये हनुमंत महाराज आग को गले खाली लंकापुर में पहुंचे दबा बाणी को विराम दबा जेहेतु आज प्रसंग ये जिते कहीं कुनी प्रवचक निद लगे तेणु आउे खाली लंकापुर में पहुंचे दबा आज बाणी को विराम दबा कई व्यस्त हे ना गीतबिंद पाठ कर पड़े आज जेहेतु सप्तम दिन महाप्रभुंर कथा तथा हनुमंत महाराज कथा आपण मान तो चाहते पुण्य प्रवचन मध्य देखो 4 द्वार हनुमान को कथा आरंभ भारी बढ़िया लगे तुलसीदास कथा जमा आलोचना ही नाला आम मंच आज तुलसीदास कथा पड़े निश्चित भाव ठीक कथा हनुमान कथा तो आमर फल खसला प्रभु दरबार देख जो आमर देख भक्त मध्य आगे बसन से जड़े भक्त से दूर आस 5 किलोमीटर बाट दूर अढ़ंग बारापुर देख से पड़ा फल हनुमान कृपा हो गला बोल आनंद एक बार तेणु से अदृश्य भाव ही आसते प्रभु तेणु आज जितेबले हनुमंत महाराज माँ आहरी आग को गले से जल भितर माँ समुद्र भितर जड़े असुरणी थी माँ ये राहुर माता हूँ सिंहिका यार प्रकृति हूँ माँ छाई देखिले तो आ नाही नहीं ऊपर जी उड़ी जाऊ तल को चापिदब कोणार्क चुंबक भली जमा एरोप्लेन उड़े दब हनुमंत महाराज जिते ऊपर को गला गले हनुमंत महाराज ये समय भितर माँ सिंहिका आपण मानकर हनुमंत महाराज को देखिले जिते माँ सिंहिका देखला हनुमंत महाराज ऊपर उड़ुन माँ तल को टाणिला ये सिंहिका किए आजिर कली जुगर मनुष्य जनकर छात पड़िले आउ जार छाती जले से हूँ सिंहिका केमिति ता संगे कलिटा कर रड बाली गुड़ी गदा हम माने ये खाली अंटा भिड़ी बसतब टिके मो आड़ को कौन पानी आसंता कि मुझे आरंभ कर दियंती कली जोग पड़ीज एमती कली आरंभ करदेव तार उद्देश्य हूँ तुम रड गोली बाली रड गुड़ी बाली नुहे उद्देश्य हूँ तुम एत सुखे रोच मु दुखे रोच आमे दुखी यही दुखी आमे दुखे अच्छु बोली नुहे आमे दुखी यही कि पड़िशा घर सुखे अच्छा अमेरिका रे लाइन कटि गले अमेरिका लोक माने मेन स्विच चेक करते जापान रे लाइन कटि गले जापान रो लोक माने इलेक्ट्रिक ऑफिस को फोन करते हेले आमर एठी लाइन कटि गले आमे सर्वप्रथमे मां पड़िशा घर को अनेइबा जदि तार कटिचे आमर आनंद जदि तार जलुचे आम मुंड खराब बोल आनंद प्रकृत अमेरिका रे मालो
ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ, ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗଡ୍ ତୁମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଜାପାନରେ ବ୍ଲଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଜାପାନର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଡକ୍ଟର, ମୋ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ, ମୋତେ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ଆମର ଏଠି ବ୍ଲଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବା, ଯଦି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ନ ବାହାରିଲା ଆମେ କହିବା ବେକାରିଆଟାରେ ପଇସା ଗଲା, ମନା କରୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, 100 ଟଙ୍କାଟା ଗଲା। କହୁଛି ମୋର କିଛି ବାହାରିବନି। ଯିଏ ପଠେଇଥିବ ତମକୁ ଜାମୁନ ଟିକେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, କିଏ ପଠେଇଥିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ତ। ତାପରେ ଆସି କୋଡ଼ ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ତତେ ମନା କରୁଛୁ, ମୋ ରକ୍ତ କିଛି ବାହାରିବନି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଟା। ବେକାରିଆଟାରେ 100 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ନେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଧରେଇବ। ସେ କହ କାହିଁ ଆକୁ ପଠଉଥିଲେ କେଜାଣି, ଏଇଟା ମରିଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଯେତିକି ଗାଳି ବର୍ଷା ହବ। ମା ସିଂହିକା ହଉଛି ସେଇ, ତେଣୁ ସିଂହିକା ଉପରେ ମା ଯିଏ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପରଧନ ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ ତାକୁ କଣ ମିଳେ? ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ହନୁମାନ କର ବସେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମାଲୋ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରକ୍ତ ଭରିଗଲା। ସିଂହିକା ସିଆରାମ କି ଜୟ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ। ଏଇଠି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ଲଙ୍କାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ମଶକ ସମାନ ରୂପ କପି ଧରି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଲଙ୍କ ଚଲେଉ ସୁମରି ନର ହରି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ମଶକ ସମାନ ରୂପ କପି ଧରି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଲଙ୍କ ଚଲେଉ ସୁମରି ନର ହରି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के। कहले एठी हनुमंत महाराज मशक समान मशा रूप धरी, मशा भली अति क्षुद्र रूप धरी लंकापुर को प्रवेश कला बेले गोटे जगिछि लंकापुर को। ता ना कौन? कहले नाम लंकिनी एक निश्चरी। श्रीराम जय राम जय जय राम, ए सोकी चले से मोहि निंदरी। श्रीराम जय राम जय जय राम। कहले जगिछि मालो लंकिनी। कहला र र र र पुओ हनुमान, हनुमान मालो विशाल रूप धारण कले। जेमती विशाल रूप धारण कले। कहले किए तू माँ? ना खाइबी ना आरंभरू तो से खाइबी खाइबी हे गोटे गोटे मरुचन। जी खाइबी कही से मरी। प्रभुंक दरबार हे लंकिनी बाहरलाणी सब प्रभुंक दरबार। माँ आपण माने विचार करत ईश्वर लंकिनी केमिति माँ चित्कार कला हे देखिल पैसा पे कौन होची सी पुणी घरे गले कहब कह आज जो लंकिनी साउंडटा बाहरला ट्रेन साउंडटा बाहरला आ 100-200 अधिका देवे ना एते कम किए कर। तेणु हे सुधी सज्जन प्रभुंक दरबार आपण मान विचार करत लंकिनी नाम लंकिनी एक निश्चय विशाल माल आपण मानकर रडी पकेला। कहला खाइबी मो आहार होची चोर। तू राति अधरे बसुचु भावुचु मो आखिरु खसी जीव। हनुमान सेठी मालो कन्फर्म हो गले एटा लंकापुर जोठी मालो कथा गोटे काम अलग सेटा तो असुर नगर ना। अरे तू कहू चोर को खाइबू ए लंकिनी। सबुठो बड़ चोर तो रावण जी पर स्त्री को चोरी करी आनीचे। जदि तो आहार चोर प्रथमे तू रावण को खा बोल आनंदे लंकिनी कहले आग तो काम सारे। माँ ये हनुमंत महाराज गोटे विधा कौन कले माल लंकिनी जय श्रीराम जय श्रीराम। गोटे विधा गोस्वामी लिखिंट मुठी गाये महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धन मनी। बोलो श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। गोटे विधा मालो माँ 10 इंचिया पाइप रु जमी पानी बाहर सेमती रक्त बाहरला लंकिनी। माँ जी खाई भी कहला सी ता पाटर बाहरला इलो बापा लो
ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ତ ମୋର ତୁ ପୁଣ୍ୟ ବହୁତା ଦେଖୁ ନୟନ ରାମ କର ଦୂତା। ତା ତ କହିଲେ ପିତା, ହେ ପିତା। ମାଲୋ ଜାବୁଡା ହନୁମାନ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଗଦାରେ ପିଟି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ବିଧା କଣ ପକେଇଲେ? ତାର ତତ୍ଵ ମା ଯିଏ ଚୋର ଜଗିଛି ସେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚୋର ଜଗିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଚୋରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି 5 ଲୋକ ଏକାଠି ନ ହେବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ମା ଚୋରକୁ ବାଡେଇବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ସବୁ ଗୋଟାଇ ଗୋଟାଇ ଫସିବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାହାର, ହରି ବୋଲ। କେବଳ ଏକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ବାହାର। ହରି ବୋଲ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ ମୁଠିକା ଏକ ମହାକପି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଧା ହେଲେ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଏକାଠି ହୁଏ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଚୋରକୁ ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଚୋରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛ ଲଙ୍କିନୀ ଭଳି, ତେଣୁ ବିଧା ତୁମକୁ ଦରକାର। ମାଇଲେ ତା ତ ମୋର ଅତି ପୁଣ୍ୟ ଭୂତା। ଲଙ୍କିନୀ ପ୍ରଣାମ କଲା, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଦିନ ରାମଙ୍କର ଦୂତକୁ ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୋର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଉଦୟ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ଅସୁରୁଣୀ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ଲଙ୍କାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ରାମାୟୁଧ ଅଙ୍କିତ ଗୃହ ଶୋଭା ବରଣୀର ଯାଇ ନବ ତୁଳସୀକା ବୃନ୍ଦ ସହ ଦେଖି ହରସି କପିରା। ଲଙ୍କାପୁରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଯୋଉଠି ରାମାୟୁଧ ଅର୍ଥାତ ରାମ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାମାୟୁଧ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ରାମ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ମା ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ଲେଖିଛି ନା କହୁଛି? ଗୋଟେ ଘର ଆଗରେ ମାଲୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 3 ମାହଲ କୋଠା, ଲେଖା ହେଇଛି କୃପାନିଧି ନିବାସ। ଗୋଟେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା ଭିକାରୀ, କହିଲା 3 ମାହଲା କୋଠା କୃପାନିଧି ଲେଖିଛି। ଦେଖିବା ଏଇଠି କୃପା ମିଳିବ। ଡାକ ପକେଇଲା, ମା ମା ଗଣ୍ଡେ ଭିକ ମିଳୁ ମା। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ଭିତରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, ତ ମା ମିଟିଂ କୁ ଯାଇଚି, ବାପା ବି ଉପାସରେ ଶୋଇଛି, ପଳା। ଭିକାରୀ କହିଲା ଏଇଟା ଦବନି ବୋଧେ। ସେଇ ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଥିଲା, କହିଲା ପଳା ଏଠୁ, ନହେଲେ କୁକୁର ଖୋଲିଦବ, ଇଏ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଏ ନା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେବେନି, ବିପଦ କହିକି ଛାଡ଼ିବେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଦବ ସେ କାହିଁ କହିବେ? କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପଳେଇବା। ତା ମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ଏଇ ଗାଁ ଯାକ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଗହିର ପଡ଼ିବ, ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଖରା ଦିନ ପ୍ରବଳ, ପାଣି ଟିକେ ପଇସା ସିନା ମିଳିଲାନି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇବା। ସେ ଘରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ, 4-5 ବର୍ଷର ପିଲାଟି। ଡାକ ପକେଇଲା, କହିଲା ଏ ପୁଅ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ନା? ହଉ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ। ପିଲାଟିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ପାଣି କଣ ଦବ? କଂସାଇ ମାଲ ଦହି ନେଇକି ଆସିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦହିଟା ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିକାରୀଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଦହି କିଏ ଦେଲା କି ରେ ପୁଅ? ନା ବାପା ଦେଲେ ପରା। ଦହି କଂସାକ ଯାକ ପିଇ ଦେଇକି ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ହେଇରେ ପୁଅ, ତୋ ବାପାକୁ ଏ ସମସ୍ତେ କୃପଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବୋଧ ହୁଏ ଈର୍ଷାରେ କହୁଥିବେ, ଗାଁ ଲୋକ ଈର୍ଷାରେ କହୁଥିବେ। ଆଉ ତୋ ବାପା ତ ପାଣି ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦହି ଦେଲାଣି, କଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ? ପିଲାଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଦହି ବିଲକୁଲ କଣ ପାଣି ବି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଇଏ ଦହିଟାରେ କାଲି ମୂଷା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବାପା କହିଲେ ନଷ୍ଟ କାହିଁକି ହବ, ଶୋଷିଲାଟା ଅଛି ଦେଇଦେ, ସେ ହେଲେ ପିଇ ଦଉ। ମା ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କହିଲା ମୂଷା ମୁଁ କାଢି ଦେଇଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇନି। ମା ଭିକାରୀ ରାତି କରିକି ଫୋପାଡ଼ିଲା କଂସା, 2 ଖଣ୍ଡ ମାଲ କଂସା ହେଇଗଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଆପଣ ଇଏ କଣ କଲେ? ନା କଣ କଲି? ମତେ ମୂଷା ପକା ଦହି ଦେଇ ସାରିଲୁଣି, କଣ କଲି ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ ବାବୁ ଅରିବି କି ବଂଶ? ନା ଆପଣ ମୋ କଂସାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ନା କଣ ତ କଂସା? ନା ରାତିରେ ମୁଁ ଉଠିକି ବାଥରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେନି ବୋଲି ମୋ ବାପା ଏଇ କଂସାଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଧୋଇ ନଥିଲି। ବାପା କହିଲେ ସେଇ କଂସାଟାରେ ଦେଇଦେ। କାଲି ରାତିର ଟିକେ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଦହି ମିଶିଲା।
ସ୍ୱାଦ ନିହାତି ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ କଂସାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ଉଠି ମୁଁ ସୁସୁ କୋଉଠି କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ କଂସା ତମେ ଭାଙ୍ଗିଲ କାହିଁକି? ମା ଇଏ ହଉଛି କୃପାନିଧି ନିବାସ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଦୁଇବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ବିଭୀଷଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନା ଖାଲି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ 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 ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ ରାମ ରାମ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तेणु प्रभुଙ୍କ दरबार भितरे दुई बार प्रभुଙ୍କର नाम आजिर बाणी को विराम दबा। जय जगन्नाथ। मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची। प्रत्येक वर्ष पर ए वर्ष साधु संघ रामरंग कार्यक्रम बा श्रीराम कथा आसंता 12 तारिख आरंभ हो 20 तारिख दिन यज्ञर पूर्णाहुति होउची। तो आपण माने बहु संख्यार 20 तारिख दिन ये पूर्णाहुति कार्यक्रम में जोगदेवा सहित आपण प्रति वर्ष परी आपण जदि दान राशि पठेबा पई चाहुचंती उक्त यज्ञ रे आपण जदि किछ सहयोग राशि पठेबा पई चाहुचंती दान पठेबा पई चाहुचंती स्क्रीन रे चलथिबा नंबर रे सीधा सड़क आपण पठेई परिबे। एहा होची फोन पे नंबर आ जे नंबर रे आपण माने पठेई परिबे आपणकर दान राशि। जो माने दान राशि पठेबा पई चाहुचंती निश्चित भाव में आपण माने एही 20 तारिख दिन पूर्णाहुति पूर्व आपण माने दान राशि पठेई परिबे। आ आपण मानक समस्त अनुरोध रहिला जगतसिंहपुर बिरडी बालिया ये अधमर जन्मस्थान। तेणु आपण मान निश्चित भाव में पूर्णाहुति 20 तारिख दिन आसी पहुँचले ता पूर्व 12 ରୁ 20 तारिख मध्य आसी पहुँचले बहुत खुशी हेबी। आपण माने समस्त अनुरोध रहिला आपण मान समस्त आशीर्वाद सहित आपनक दान राशि जेतिके आपनक श्रद्धा गुंडुची मूषा भली उक्त यज्ञ कार्य को पठेई परिबे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।